মই আজিতো আপোনাৰ লগতে একটা দুটা কথা কৰিবলৈ মন হয়নে মই আজি আপোনাৰ লগতে আহি আছে আৰু মানুহখন কোৱাটো আপুনি বেছি টাইম হিলাইনে নাগা হিষ্ট্ৰী খান এইটো younger generations খান লগ আৰু এতিয়া লাগা present generations খান লগতে কৈ কিনে থাকি আছে হৈ কিনে মানুহখন বেছি কথা কৈ আছে আপুনি এইটোতো কিনেকা এইটো খান জানিব পাৰিছে এইটো লগা মই অলপ এইটো জানিবলৈ মন আছে আপুনি এইটো অলপ কৈ দিলে বেছি ভাল হ'ব মইতো সব জানিছে এইটো বি নহয় হলেবি মই পাৰাত তাকতো মই বি মই লগা মন দি কিনে টাইম হিলাই কিনে পঢ়ি কিনে তো আহিছে 2022-23 এইটো টাইমতে মই বেছি পঢ়িছে হলেবি আজিকালি তো অলপ চকু বিয়া হ'ব পৰা এইটো পঢ়িবলৈ দিগদাৰ পাই আছে আৰু মই তো কিতাপ নপঢ়িলে তো মই কিনেকা জানিব মই বি নাগা হিষ্ট্ৰী খান একো নাজানে হলেবি মই নিজৰ মন দি কিনে পঢ়ি কিনে অহা পৰা এইটো অলপ এইটো জানি কিনে নাগা এতিয়া younger generations খান লগতে কোৱা এইটোহে আছে আৰু আপুনি লগা ভিডিঅ' চাই কিনে অহা টাইমতে বেছি মানুহ বি আপুনি খুচি পা লগা আৰু আপুনি লগা support বি বেছি থাকা লগা এইটোৱে বি দেখি পাই কিনে আছে আৰু কোনবা মানুহটো বেছি against কৰি কিনে আহা নাকবি এইটো খান হিষ্ট্ৰী খান নাকবি হৈ কিনে থাকা comments তে এইটো বি দেখিছে আপুনি এইটো দেখি টাইমতে আপুনি লগা মনতে কি আহে হিষ্ট্ৰী খান নাকবি এইটো generations খান লগতে নাকবি এনেকা দেখি টাইমতে আপুনি লগা মনতে কি আহে এতিয়া আপুনি এইটো বি অলপ ক'ব পাৰিব হয় কেতিয়াবাতো এইটো খান comments খান চাই কিনে মন খুশি বি পায় আৰু কেতিয়াবাতো মন বেয়া বি পায় এনেকা বি হৈ যায় হলেবি support কৰা টাইমতে তো বেছি মানুহ বি মনটো খুশি পাব হলেবি কেতিয়া এইটো comments বেয়া আহিব এইটো টাইমতে মন দুখ পাব এনেকা বি আছে হলেবি এইটো কাৰণটো সব reply কৰিবলৈ এইটো নহয় মানুহটো মন সব একেই নহয় আলাগ আছে কোনবাটো খুশি পাব ভাল কথা ক'লে বি খুশি পাব বেয়া কথা ক'লে বি কোনবাটো খুশি পাব এনেকা আছে এইটো সব মানুহ লগা মনটো এইটোতো ধৰিব নাপাৰিব কোনবা সঁচা ক'লে বি এইটো খুশি নাপাব কোনবাটো খুশি নাপাব কোনবাটো মিছা ক'লে বি খুশি পাব কোনবাটো খুশি নাপাব এনেকাই আছে কেতিয়াবা মই লগা কাম কি আছে এইটোতো মই কৈ কিনে যাব মই খুশি পৰা কৈ কিনে যাব বেয়া comments পাইলে বি আৰু কোনবাটো মইকে against কৰিলে বি এইটো একো নহয় মই লগা কামটো কি আছে মই এইটো focus কৰি কিনে মইতো আগে যাব এইটোহে ভাবি আছে আচ্ছা এতিয়া present generations খানটো হলেতো পইলা মোকালা grandfather forefathers খান দুখ কৰিয়া লগা নাগা freedom নিমিতে তাখান sacrifice কৰিয়া লগা আৰু বস্তি মানুহ ভাবি সব নাগা মানুহ দুখ পাই কিনে আহা এতিয়া লগা generations খানটো নাজানে হৈছে একো নহয় নিচিনা হৈ যাইছে এইটো নিমিতে নাগা লগা freedom struggle এইটোতো মন নাদিয়া হৈছে এইটোৰা আপুনি আজি এইটো মেছেজ নাগা মানুহ লগতে কি দিবলৈ মন আছে এইটো মই মেছেজ দিবলৈ মন থাকাটো এতিয়া generations খান লগতে বেছি মানুহ নাগা হিষ্ট্ৰীটো কি আছে নাজানে হৈছে পইলা মোকান grandfathers খানটো দুখ কৰা তাখান লগা লাইফ sacrifice কৰি দিয়া একো নাজানে নিচিনা হৈ যাবৰা এতিয়া youths খান generations খান আপুনি খান মন খুলিবি চকু খুলি নে পইলা লগা হিষ্ট্ৰী খান মোকান বিচাৰি কিনে মোকান লগা ৰাইট কি আছে এইটো বিচাৰিব আৰু এইটো বিচাৰিব লাগি আছে হৈ কিনে মই মেছেজ এইটো দি আছে আৰু এইটো পিছতে এতিয়া নাগালেণ্ডে বেছি গ্ৰুপ এইটো ওলাই আছে সব মানুহ বি ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছে মোকামি নেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছ আছে হৈ কিনে খুচি জাগাতে বেছি বিৰাই কিনে কি লগা কাম কৰি আছে নাজানে হলে বিশ্বত আমি খান বি এইটো ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছে কয় আৰু হিনে কাহি কৰি কিনে যাইছে হলে নাগা মানুহৰ ফ্ৰীডম
etu babo nishna ase na kinaka etu bi apuni laga bhabana etu lobole mon hoi kine ahi ase hoi etia drup to bishi hoise 2678 eneka koi ase aru eneka thaki shole to kinaka mokan etu mokan laga goal etu punchibo paribo etu nimite eneka drup thakile bi mokan etia etu ekta hobo lagi ja laga high time etu time te ase na ki moi etu bhabi kine unity peace kuri lobi mokan poila mokan laga grandfathers forefathers kan kinaka aise ki laga drup para aise tate ahi kine mokan ki logote mokan laga right etu fight kuribo moi etu hi koi kine jai thake dai eneka moi hi right ase koi kine jai thakile kite bi etu mokan laga goal etu na punchibo hole bi kite ekta kuri lobo poila mokan grandfathers kan sacrifice kuri dia tate ahibo na kone unity para ekta drup para hi uthise bole ji hole bi ekta mokan laga goal etu punchibo kine moi etu bi koi ase acha itia naga manu bishi manu bi etu drup bishi hobra konto hosai ase konto naga manu logine jabo lage age etu najana hoise etu ro apuni laga bhabana de itia faction drup alag alag 267 etu koi ase apuni laga monte konto hi logine jaile makan etu freedom etu lot pabo aru konto hi right ase apuni etu kobo pare etu laga i olop koi dile bishi bal hobo hoi drup to bishi hoise bishi manu bi ite confuse hoi kine ase konto hosa ase konto hi hobo lage etu bishi confuse hoi kine thaki ase hole moi aji etu ekta kobole mon thaka moi naga history kan kitab kan sai kine hatam de sob jaga de bi etu NNC aru FGN tate suru kuri kine aha tate hi thaki kine naga manu sacrifice kuri dia tate thaka para naga manu enemy kan bishi mokan ke dup dia freedom tate para thaki kine mania para moi etu dikhibo parise etu nimde etia drup alag alag bishi thakibo NNC FGN hobi etu bi bishi ho jaise etu para manu kan ke bishi confuse kuri ase hole bi ekta drup to hole to ji hole bi hossa logote khara kurina thakibo etu nimite etu to mokan etu sai kine jabo lagi ase naga manu la right to hole to NNC FGN tate thakise etu para naga manu kan etu bisari kine etu jabo lagi ase kota hossa thaki ase etu bisari kine jabo lagi ase hoine moi etu bi ekta koi ase aru bi ekta apun lode hudibole mon thaka apuni ki laga bhabana thaki kine ki bhabi kine apuni etu naga history etu next generations kan logo aru itia present generations kan logote kobo hoi kine idea ulaise moi to hole to naga history kobo hoi kine ula to hole moi ekta kitab etu puriya tamte bishi mo laga mon bikhaise etu para etu itia to naga manu bishi manu etu janna janibo etu para moi etu naga manu logote kobo koi dibo lagi ase etu bhabana ahi kine moi ulaise aru moi etu kitab pore to hole to 2-3 morning de etu damda uthi kine moi pore moi nijor mon di kine aru manu ekta kam kuribole mon hoise bole to nijor uthi jai eneka kuri kine ahe moi rati de bi puribo napare aru dim de bi puribo napare kile mane manu to kam choto moto thaki jai hole bi moi morning de uthi kine kitia fresh mind eta hawa sapha taka etu damte purise bole to manu la mon de bishi ahi jai etu para moi jaldi uthi kine moi etu kam puri kine ahi thake moi 2022-23 etu damte bishi purise aru bi ajigili to moi soku olop do pawra etu kitab khan bi sabole napare laga etu thaki kine ase acha etu bi ekta aru moi bi hunia hisab to hole to poila mokan laga grandfathers forefathers khan to hole to etu Naga National Council aru Federal Government of Nagaland
itu he lui ne mogan freedom itu fight korise itu huni kina aise hole bi itia bishi mano itu najane hoise itu ki nimide inaka najani kina ahi jaise poila mogan to tate he fight kori na aise hole bi itia to alag alag jaga te bishi ho jaise aro itu NNC FGN itu to nathaka nisnai ho jaise itu ki nimide ase itu bi koi dile bishi bal hobo hoi itia laga generation to hole to NNC FGN to ki ase itu bi bishi mano najane hoise itu kobo hogole to bishi lamba kobo pare hole bi moi eta short bara itu naga mano lo te kobole ase NSC FGN to right to tate ase itu to bishi manu bi ite bi jani ase hole bi kote ase itia itu bisarle bi napa laga itu tamte ho jaise ekdom na hile chupchap itu eta cage tate bong kuri na rakha nisina bahar bi na olai hili bi na hile na hole ite bi bishi manu bi itu NNC FGN itu hi bisare gine itu kote takise bishi manu itu bisare ase hole bi napai eta runte itum chabi bong kuri na thaka nisina itu thaka bara itu bi bishi manu bisare le bi napai na thaki ase itu bara moi ola bi kam kuribi suru kuribi mon sapa bara honest itu lugine kam kuribi hoigine moi itu message itu bi di thake acha itu bi 1951 te naga manu moga naga grandfathers khan sob bi mon miligine itu 16 May te Thon Impress aro Thon Impress itu lodo ki nimide loise itu te bishi manu mi najane aro Thon Impress itu ki ase plebiscite itu ki ase itu bi bishi manu najane itu pra apni itu laga bi olop koi diele naga manu te bishi bal hobo bishi manu bi itu tat bi 1951 plebiscite itu ki ase itu bi najane mo hosa ase itu hole to itu la age de India manu khan naga manu ke eku mon na de hosa bara manise na nai itu bi najani nisina taki jaise jeba naga manu to leaders khan to itu to na hobo mogan eta kam koru din dakhai dibo itu kure laga eta ase mogan itu sovereignty freedom itu mani ase itu bara itu mani ase hogine world ke hobi India ke hobi mogan kiman manu itu khushi pai voluntary itu Thon Impress koribi hogine takan itu lo laga eta ase aru itu lo le to loa itu ko do hole to 99.9% itu paise itu claim kore ase itu to kiman ta hosa ase kobo na pare hole bi naga leaders kan ko do ina ko ase hole bi itu la matlab to hole to 99.9 ta kam ko do hisab to hole to kali 0.1% he itu baki thaka almost all ta kan khushi pa laga mokan itu hunibo parise itu publicite to hole to Thon Impress freedom logo ye phogine mare laga ase moi itu koi ase acha thank you so much aji apni logode bishi jani loise mogan piche tibi haine inaga eta duta abung logode hudibo don't forget to speak your native language this is very important thank you all god bless Nagaland